کے مطابق پاکستان کی تقریباً 75 سالہ تاریخ میں اس قسم کا لیڈر لیس احتجاج انپریسیڈنٹڈ ہے۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی حکومت کے جانے پر عوام باہر نکلی، اس لیے نہیں کہ وہ خوشی منائیں بلکہ اس لیے کہ وہ احتجاج کریں۔ بیرونی سازش کا شکار ہونے والے اپنے وزیر اعظم کی حمایت میں سڑکوں پر آ کر پاکستانی عوام نے نہ صرف تاریخ رقم کی بلکہ اس کے نتیجے میں نئی امپورٹڈ حکومت کو بھی مکمل طور پر رد کر دیا۔ عمران خان اکیلا نہیں، سب عمران خان کے ساتھ ہیں، سب عمران، میں بھی عمران خان ہوں، میری مسز بھی عمران خان۔ جو کل اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ پاکستان بدل کے رہے گا، اس کو عمران خان ہی بدلے گا۔ ملک بچانے آئے، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، سب غدار ہے، غدار ہے، غدار ہے۔ رمضان میں ہم اپنی دعائیں بھول گئے، ہمیں صرف یہی دعا یاد ہے کہ پروردگار تو پاکستان کی حفاظت کر، ان چوروں سے بچائے پاکستان کو۔ اکیلا کھڑا ہے، کل جو جا رہا تھا وہ اکیلا تھا، جیسے کربلا میں مولا حسین کو بلا کے اکیلے ان لوگوں نے کیا ہے نا، آج یہ اس کے ساتھ کل یہی ہوا ہے، اسے گھیر لیا جیسے مولا حسین کو کربلا میں گھیرا تھا۔ ایسا بندہ ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس نے امریکہ کو بھی آنکھ دکھائی ہے۔ انصاف جو کہ اس ملک کو نہیں ملا ابھی تک، تو جب تک انصاف نہیں ہوگا معاشرہ نہیں چلے گا۔ عمران خان نام ہے انصاف کا۔ جو ہمیں بھکاری بنا رہے ہیں وہ ہمارا حکمران بنے گا، اور جو ہمیں حق سے جینا سکھا رہا ہے اس کو سب مل کے نکال دیں گے۔ دنیا اور آخرت کی سپریم کورٹ، اور انصاف اصل میں یہاں سے ملتا ہے، اور آج ہم نے پاکستان کا اور عمران خان کا کیس اس عدالت میں دے دیا۔ بالکل، ہمیں انصاف یہاں سے ملے گا۔ جو ایک واحد شخص ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے اور ایک آنےسٹ لیڈر ہے وہ عمران خان ہے۔ 16 دسمبر 1971 ہوا تھا، مجھے وہ لگا کہ جس طرح ہمارے اپنے ٹوٹے تھے۔ عمران خان نے حکومت جانے سے پہلے ہی عوام کو آگاہ کر دیا تھا کہ ان کی حکومت کو گرانے کی ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے جس میں کچھ مقامی سہولت کار بھی ہیں۔ ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیسہ باہر سے لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں، زیادہ تر انجانے میں، لیکن کچھ جان بوجھ کے یہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔ ہمیں پتہ ہے کہ کن کن جگہوں سے باہر سے ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان چاہتے ہوئے بھی اس خط کو پبلک نہ کر سکے۔ ان کو ڈرایا گیا کہ ان پر اس خط کو عوام کے سامنے لانے کے جرم میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگایا جا سکتا ہے اور وہ تمام عمر جیل میں گزاریں گے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سازش کب شروع ہوئی؟ سازش کے کردار کون کون سے تھے؟ عوام کے سامنے بہت کچھ آ چکا، بہت کچھ آنا ابھی باقی ہے، مگر عوام سب جانتی ہے۔ اس سازش کے حوالے سے بہت سے ثبوت عوام کے سامنے ہیں۔ 19 جون 2021 کو جب ایک امریکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے سی آئی اے کو اڈے دینے کے حوالے سے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو بہت سی جگہ بہت سے مہرے پریشان ہوئے۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. There's no way we're going to allow any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. حالانکہ اس سے چند دن پہلے ایک امریکی جریدے نے خبر لگائی کہ پاکستان امریکہ کو فضائی اور زمینی رسائی دے گا اور یہ بات دونوں ملکوں کے درمیان طے ہو چکی۔
The point is that it's a counter-terrorism strategy. We can prevent the United States from being the victim of terror coming out of Afghanistan by providing for bases, insist the Pakistanis provide bases for us to airlift from and to move against what we know. We don't need those troops there. I would bring them home. Would the United States like to have a drone base in Pakistan? So I'm not going to get into the details of our negotiations with Pakistan. I will only say this. We have had constructive discussions in the military, intelligence, and diplomatic channels with Pakistan about the future of America's capabilities to ensure that Afghanistan never again becomes a base from which Al-Qaeda or ISIS or any other terrorist group can attack the United States. But in terms of the specifics of what that will look like, that will have to remain in those private channels as we work through them. मगर फिर बीच में वजीर आजम इमरान खान आ गए और बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। यहां से ही वजीर आजम इमरान खान के लिए मुश्किलात का सफर शुरू हो गया। इमरान खान की हुकूमत अगले चंद माह में मुख्तलिफ मुश्किलात में घिर गई। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खुद बताया कि अगस्त 2021 में उनको साजिश का इल्म हो गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको इस साजिश का इल्म कब हुआ? अगस्त 2021 में या अक्टूबर में? बस मुझे अगस्त से शुरू हो गया था आइडिया इस चीज़ का। मुझे इल्म था कि ये गेम चल रही है। मुझे ये भी था कि ये प्लानिंग हो रही है लंदन से। लोग यहाँ से लंदन जाते थे, वापस आते थे। मेरे पास एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी थी। तो मैंने तो अपनी कैबिनेट को बता दिया था सबको कि हमारा ये जो सर्दियाँ हैं ये हमारा सबसे मुश्किल टाइम है। अक्टूबर में इस साजिश के खदोखाल मजीद वाजे हो गए जब अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स ने लाहौर में एक ही दिन मरियम नवाज और फिर शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें की। इन मुलाकातों का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। हां, तस्वीर जरूर जारी की गई और शायद ये तस्वीर एलामिये से ज्यादा जरूरी थी और यही तस्वीर इस साजिश का एक सबूत भी है। इसके बाद अमरीकी सफारत खाने के अहलकारों की ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हो गया। इन मुलाकातों का सिलसिला फिर हुकूमती अराकीन तक भी पहुंच गया। अमरीकी सफारत खाने के अराकीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अराकीन से भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। जैसे जैसे ये मुलाकातें होती चली गईं, वैसे वैसे पीडीएम की तहरीक में भी अचानक से जान पड़ती चली गई। बिखरी पड़ी ऑपोजिशन पार्टीज अचानक दोबारा यकजा हो गई। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर इत्तिफाक राय है। हम एक पेज पे भी है, एक स्टेज पे भी है। पीडीएम फैसले करने वाली है, फिर ना कहना कि बताया नहीं। तहरीक अदम एतमाद के बारे में बातें शुरू हो गई। इससे पहले पीडीएम तहरीक अदम एतमाद के बारे में क्या कहती थी वो भी देखें। इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद का जो निज़ाम है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी पुष्ट पे हो। एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा होता है। जब भी अदम एतमाद भी होते हैं तो यकीनन डील का नतीजा। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता। मगर फिर तहरीक अदम एतमाद भी दाखिल कर दी गई। 27 मार्च को इमरान खान ने जलसे में कौम को आगाह किया कि अदम एतमाद क्यों लाई जा रही है और एक बैरूनी हुकूमत ने खत के जरिए क्या धमकियां दी। बाहर से
हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है। ये जो आज कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि हमारे मुल्की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूँ, अपने मीडिया को भी कह रहा हूँ कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे, धमकियां मिल रही हैं। इस तकरीर के बाद मीडिया में जहां एक बहस का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं फेक न्यूज का एक सैलाब भी आया। सबसे पहले तो कुछ सहाफी ये बताते रहे कि ऐसा कोई खत है ही नहीं। ये आगाही उन्होंने ट्विटर पर, फेसबुक पर, खबरों में और टॉक शोज पर दी। जब कोई ये मानने के लिए तैयार ना हुआ कि खत नहीं है और असद उमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम खत चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार हैं, वजीर आजम तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए, तो फिर नया बयानिया बनाया गया कि ये खत नहीं, सफीर की असेसमेंट है। ये फेक न्यूज हस्बे तौफीक तमाम हजरात ने शेयर की। इसके बाद जब अवाम ये भी कबूल करने को तैयार ना हुई तो कहा गया कि इस खत में वजारत खारजा को दबाव डालकर इजाफी चीजें डाली गई। इसके बाद हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि इमरान खान चंद सहाफियों को यह खत दिखाएंगे। लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा नहीं हो रहा। हम सिर्फ ये देख रहे थे कि हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम वो पूरी तरह लोगों को बता नहीं सकते कि वो किन ममालिक या कौन से लोग थे बाहर जिन्होंने हमें ये जो धमकी दी है। लेकिन क्योंकि इसको शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान को इस तरह अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहा है, इसलिए मैंने आज फैसला किया। मैं टॉप पाकिस्तान के सहाफियों के साथ वो शेयर करूंगा। मैं ये जो लोग अनजाने में साजिश का हिस्सा है, उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा है, उनमें से जो हमारी एलाइड पार्टीज है उनमें से एक आदमी नुमाइंदे को बुलवाऊंगा, उनसे शेयर करूंगा, बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट रियल है। जब ये बात आई तो इसके बाद फिर फेक न्यूज ये फैलाई गई कि इस खत की इंक्वायरी की जा चुकी और इसमें ऐसी कोई धमकी नहीं है। इस खबर को अगर सच मान लिया जाए तो भी बहुत से सवालात इस इंक्वायरी पर उठते हैं कि इंक्वायरी कब ऑर्डर की गई, इंक्वायरी अफसरान कौन थे, किस किस का बयान हासिल किया गया, इंक्वायरी रिपोर्ट कहां है, क्या इंक्वायरी में अमरीकी सफारत खाने की मुलाकातों के मुतालिक भी तहकीक की गई। एक तरफ तो ये मामला खबरों का चलता रहा, दूसरी जानिब इमरान खान मुसलसल कभी एक फोरम कभी दूसरे फोरम की जानिब देखते रहे, अवाम को, इदारों को बताते रहे कि ये साजिश की जा रही है। ये है एक फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस, ये एक बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये साजिश तब से हुई जब से वो लोग जो बाहर से पाकिस्तान को एक टेलीफोन कॉल के ऊपर कंट्रोल करते थे, एक टेलीफोन कॉल पे हमारे से चीजें मनवाते थे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, वो लोग बर्दाश्त नहीं, उनको आदत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी लीडरशिप हो जो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए फैसले करे, किसी और मुल्क के इंटरेस्ट के लिए अपने मुल्क के लोगों के मफादात कुर्बान ना करे, जो वॉर ऑन टेरर में आपके सामने हुआ है। इमरान खान ने बतौर वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत दिखाने की ऑफर के बाद दूसरा कदम उठाया और अपनी काबीना के साथ इस खत के मंदरजात शेयर किए। काबीना ने भी इस खत पर तशवीश का इजहार किया और तहरीक अदम एतमाद को बैरूनी स्पॉन्सर्ड रिजीम चेंज ऑपरेशन करार दिया। अपोजिशन के कुछ सरकर्दा रहनुमा इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस हैं, बैरूनी ताकतों से डिक्टेशन ले रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाए जाना जो है वो एक बुनियादी मकसद है इस सारे अमल का। अगर ये पाकिस्तान के अंदर से ये तहरीक उठी होती
تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا مسئلہ تھا اپوزیشن لیڈرز کا کہ وہ ان کیمرہ سیشنز میں شریک ہوتے اور وہ ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھتے. یہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں، یہ اپوزیشن ہے، یہ اس سازش میں پوری طرح ملوث ہے. اس کے بعد عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا. NSC کے اعلامیے کے مطابق یہ خط پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت تھی اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. NSC نے خط بھیجنے والے اس ملک کا نام نہیں بتایا، مگر یہ ضرور کہا کہ اس ملک کو ڈیمارش کیا جائے، اور پھر شام کو ہی NSC کے فیصلے پر عمل کیا گیا. اس کے بارے میں پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر اپوزیشن کے ممبران نے اس اجلاس میں جہاں اس خط کے مندرجات دکھائے جانے تھے اس میں آنے سے معذرت کری. خط جو جس کا ذکر کرتے ہیں، میں نے کہا تھا پارلیمان میں لائیں، دکھائیں. آج بھی پارلیمان میں کمیٹی کو اپنا بھیج دیا اور پھر متحدہ اپوزیشن کو انوائٹ نہیں کیا. مجھے ایک زبانی پیغام ملا، میں نے کہا مشاورت کریں اپنے جوائنٹ اپوزیشن سے. انہوں نے کہا جی کہ بالکل نہیں، ہم جائیں گے. کسی ایک نے کوشش نہ کی کہ اس خط کو ایک بار دیکھ ہی لیں. سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی گئی کہ عدم اعتماد ایک بیرونی سازش ہے، مگر اس وقت سپریم کورٹ نے آرٹیکل 69 کا حوالہ دیتے ہوئے اس درخواست کو رد کر دیا کہ جناب ہم پارلیمان کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتے. ایک جانب قومی اسمبلی میں 3 اپریل کو ووٹنگ ہونا تھی، دوسری جانب عمران خان کا بیانیہ عوام میں جڑ پکڑتا جا رہا تھا. سازش کرنے والے غلاموں کو کامیاب ہونے دیں گے؟ پہلی اپریل کو عمران خان نے ایک انٹرویو میں بھی کافی اہم انکشافات کیے اور یہ بھی بتایا کہ اپوزیشن نے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے 3 آپشن دیے. اپوزیشن جماعتوں کا میسنجر کون تھا جو یہ میسج لے کے آیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ استعفیٰ دیں؟ نہیں، انہوں نے آپشنز دی تھی مجھے، اور وہ obviously ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے آفر دی کہ جی 3 چیزیں ہیں، یا عدم اعتماد کا ووٹ چلے جائیں، یا آپ استعفیٰ دے دیں، اور یا الیکشن. ہم نے کہا الیکشن سب سے بہتر طریقہ ہے، استعفیٰ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. بالآخر 3 اپریل کو اسمبلی کے اجلاس میں اس وقت کے وزیر قانون و اطلاعات فواد چودھری نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا. یہ ایک افیکٹو آپریشن ہے جناب اسپیکر رجیم چینج کا بائی فارن گورنمنٹ، اور بدقسمتی سے اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ اتحادیوں کا اور ہمارے اپنے 22 لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے. ماشاءاللہ یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے، آرٹیکل 5 کا ہے. اسپیکر صاحب میری آپ سے درخواست ہے، پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے اسپیکر صاحب کہ آرٹیکل 5 کے یہ متضادم ہے یا نہیں ہے. پہلے آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی طے کریں، پھر آگے بڑھیں. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے اسی بنیاد پر اس تحریک کو مسترد کر دیا. وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی. عدم اعتماد کی تحریک کا آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے. فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں. شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کی اور سپریم کورٹ سے سو موٹو کی استدعا کی. 3 اپریل اتوار کا دن تھا، پورے پاکستان میں چھٹی تھی. اچانک ہی خبر آئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کھل گئی.
चीफ जस्टिस ने इस सारी सूरत-ए-हाल का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हजारों के करीब केसेस ज़ेरे समात हैं, मगर किसी एक के लिए अदालत इतवार को इससे पहले ना खुली। चीफ जस्टिस ने इस मामले पर 5 रुकनी बेंच बना दिया और रोजाना की बुनियाद पर समाअत शुरू की। समाअत के दौरान ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों ने बारहा बेंच को दरख्वास्त की कि उस खत की तहकीकात भी करवा लें। हुकूमती वकला ने खत पेश करने का भी बोला, कमीशन बनाने की दरख्वास्त भी की गई, मगर अदालत ने सिर्फ स्पीकर की रूलिंग के ऊपर मामला फोकस रखा और फिर बिलाखिर स्पीकर की रूलिंग को गलत करार देकर पोजीशन 3 अप्रैल पर बहाल की। ना सिर्फ ये, बल्कि स्पीकर, सदर और वजीर आजम के इख्तियारात भी खुद को देते हुए ये भी ऑर्डर किया कि इजलास कब, किस वक्त और कैसे होगा। उस वक्त के वजीर फवाद चौधरी ने इस फैसले पर कहा कि पार्लियामान की बालादस्ती खत्म हो गई। जो जिस किस्म का फैसला आया है उससे पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है वो खतरे में पड़ गई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इजलास भी खुद ही तलब किया, फिर उसकी टाइमिंग्स भी जो है उसके में सुप्रीम कोर्ट ने दी। हम समझते हैं कि इस फैसले के बाद पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी अब नहीं रही है, जो हाकमियत है वो पार्लियामान की नहीं रही है। अदालत ने फैसला सुना दिया, कासिम खान सूरी की रूलिंग गलत करार दे दी गई, मगर हैरानकुन तौर पर उस मवाद को जो कि इस रूलिंग की बुनियाद बना, उसको देखने की कोशिश तक ना की गई। इससे पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एक सादा कागज पर छपे मेमो को लेकर अदालत गए थे और कमीशन बना दिया गया था, मगर अब की बात सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑफिशियल मरासले को देखने की जहमत तक न की। सवाल तो तहरीक इंसाफ के लीडरान और तज्जियाकारों ने यह भी उठाया कि अगर अदालत ने वो मवाद देखा ही नहीं जिसकी बुनियाद पर स्पीकर को अपनी रूलिंग देना पड़ी, तो फिर यह फैसला कैसे आ गया। जो फैसला है, रूलिंग है जो स्पीकर की, सुप्रीम कोर्ट के पास तो मवाद ही नहीं था कि वो रूलिंग सही है या गलत है। जब तक आपके पास दस्तावेजात ही नहीं है तो आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पीकर ने अपने माइंड का, अपने दिमाग का, अपने फैसले का इस्तेमाल सही किया या गलत किया। अगर आप इस नतीजे पे पहुंचना चाहते थे कि रूलिंग सही है या गलत है, तो फिर आपको वो मवाद देखना चाहिए था ना जो कि स्पीकर के पास था या जिसकी बुनियाद पे स्पीकर ने इस फैसले तक पहुंचे। पाकिस्तान की तारीख में 2 मरतबा बरतरफ की गई असेंबलियां बहाल हुई। एक बार जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे और करप्शन के इल्जामात पर बरतरफ किए गए, और दूसरी बार जब शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ वास्ते देकर चीफ जस्टिस को कहा कि असेंबलियां बहाल कर दें। यानी दोनों बार इतना बड़ा रिलीफ सिर्फ शरीफ खानदान को ही मिला। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, चंद सहाफियों की जानिब से सोशल मीडिया, टीवी और अखबारात के जरिए अदालत पर असरअंदाज होने के लिए एक तवील कैंपेन चलाई गई। तरह तरह से सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से धमकी तक दी गई। हमने जरूर ये चाहा कि हम अपना मुकदमा अदालत में लड़ेंगे, लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अदालत हमारे मुकदमे के लिए काफी नहीं है। हम पाकिस्तान के अवाम की अदालत में जाएंगे। अवाम अपने जोश और जज्बे के साथ इनके पुतले बनाकर उनको चौराहों पर फांसियां देंगे और दुनिया को पैगाम देंगे कि पाकिस्तान में आईन को सबूताज करने वाले की सजा यही हो सकती है। इसी तरह जब 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने रूलिंग दी थी, तो मुख्तलिफ चैनल की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान से राब्ता किया गया कि वजह बताएं इस रूलिंग में फौज का क्या किरदार है और NSC के एलामिये पर अपना मौक़िफ़ दें। अपोजिशन जमातें भी ट्वीट्स और बयानात के जरिए बारहा कहती रहीं कि खत पर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान अपना मौक़िफ़ पेश करें। वक्त आ गया है कि हमारे सिपहसालार अफवाज पाकिस्तान उस बात का अंदिया दें। क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मिनट्स
पास हुए, क्या वो मिनट्स उन्होंने साइन किए गए, क्या वो मिनट्स उन्होंने देखे, वेट किए, इसमें बाहर की बैनुल-अक़वामी साजिश और ऑपोजिशन का कोई रोल है, तो फिर खुदारा इस बात को सामने लेके आए और इस्टेब्लिशमेंट ने या जिस महकमे ने भी वो मिनट्स बनाए हैं, क्या उनकी अप्रूवल थी? मौलाना फजलुर रहमान तो धमकियां तक लगाते रहे। मेरे जर्नलों ने पाकिस्तान की तारीख में कितनी दफा आइन को ज़बा किया है, जमहूरियत को ज़बा किया है, तो क्या मेरी जिंदगी में तजुर्बात नहीं गुजरे? क्या मैंने उस पर बात नहीं करनी? लिहाजा फौज को फौरी तौर पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। ये हमारे भाई हैं, जो शनाख्ती कार्ड उनके पास है ना पाकिस्तानी होने के लिए, वही मेरे पास है, वही आपके पास है, और उसी हम सब एक बराबर के पाकिस्तानी है। ये जो समझते हैं ना कि हम कोई मावराए कायनात कोई मखलूक है, ये तस्वुर नहीं किया जा सकता। तकरीबन तमाम सहाफ़ी और सियासतदान जो कि माजी में फौज के इदारे पर तनकीद करते रहे थे, वो सोशल मीडिया के जरिए फौज और आर्मी चीफ से दरख्वास्त करते रहे कि इस खत के खिलाफ बयान दें, जबकि NSC की मुलाकात में पहले ही बयान सामने आ चुका था। तो सलामिया में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। फिर आया वोटिंग वाला दिन, असेंबली में तकारीर शुरू हो गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, एक मखसूस हलके में बेचैनी बढ़ती चली गई। सोशल मीडिया और मुल्की मीडिया पर जाली खबरों का एक बाजार गर्म किया गया। रेड जोन में हलचल मजीद तेज हो गई है। तौहीन अदालत हो जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट खोली जा रही है, इस तबादले के हवाले से ये खोली जा रही है। काबीना में भी शदीद तकसीम है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफा भी दे सकते हैं। कंटेम्प्ट लग गई तो हो सकता है कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए। एक मुलाकात खत्म, दूसरी शुरू। एक शख्सियत का इधर से जाना, उधर से आना, मुलाकात भी हुई है, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला है। इसी दौरान खबर आई कि वजीर आजम ने काबीना का खसूसी इजलास तलब कर लिया। इस इजलास में वजीर आजम ने वो मरासला डिक्लासिफाई कर दिया और स्पीकर कौमी असेंबली को बुलाकर थमा दिया कि जनाब ये पढ़कर फैसला कर ले। काबीना इजलास के शुरू होते ही खबरों के बाजार में तेजी आई। किसी ने कहा कि वजीर आजम ने आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया। ये तजवीज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दी गई थी कि एक अहम शख्सियत को डी नोटिफाई कर दिया जाए। कोई बोला वजीर आजम हाउस हेलीकॉप्टर पहुंच गया। अहम शख्सियत की वज़ीर आज़म इमरान खान से आज से कुछ देर पहले मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर के पास जो अहम शख्सियत आई थी उनकी मुलाकात हुई है। ये बिल्कुल झूठ है और एक बहुत ही वाहियात स्टोरी BBC ने इसके ऊपर शायद, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, इससे ज्यादा बड़ा झूठ किसी एक ऐसी इंटरनेशनल लीडिंग एजेंसी की तरफ से नहीं हो सकता। कोई ऐसी चीज नहीं। और इस बारे में जो एक मन घड़त किस्म की स्टोरी कि कोई वहां पे गए और किसी ने उनसे, कोई कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग। फिर पता चला कि आला अदलिया के जजेस अदालत जा रहे हैं और रात को 12 बजे अदालत लगेगी। रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई, मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। अदम एतमाद की तहरीक जो मेरे खिलाफ कामयाब हुई, यकीन करें मुझे उसका पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया। लेकिन जो मुझे तकलीफ हुई कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। इसके बाद खबर मिली कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रात को खुल गई और किसी ने दरख्वास्त दायर की कि आर्मी चीफ की मुमकिना बरतरफी को रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मार्शल लॉ रोकने की दरखास्त दी गई है। दरखास्त ये कि मुमकिना तौर पर जो है वो एक अहम शख्सियत को बरतरफ करने के हवाले से जो है वज़ीर आज़म फैसला कर सकते हैं, उनको फौरी तौर पर रोकते हैं। और मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के हवाले से भी खतरात मौजूद हैं। फौरी तौर पर वज़ीर आज़म को इस किस्म के इक़दाम से रोका जाए। मज़ाहिया बात यह थी कि इस दरख्वास्त पर मार्च की तारीख दर्ज थी और दायर ये अप्रैल में की गई। और इससे ज्यादा हैरत की बात यह कि अदालत तक भी गई। बिलाखिर स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने इस्तीफा दे दिया। वोट हो गया। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया। मगर फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा ना था।
یہ تو پلان کا حصہ نہ تھا. ایک تو ہوا احتجاج. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پوری قوم کسی وزیر اعظم کو ہٹائے جانے پر سراپائے احتجاج ہوئی. ہر جگہ یہ سوال ہوا کہ ایک اکیلے کو گرانے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے. جی ہاں، سب اکٹھے ہو گئے اور اس اکیلے نے لڑتے لڑتے سب کو ایکسپوز کیا، تمام چھپے کردار سامنے لے کر آیا. دوسری چیز یہ ہوئی کہ وزیر اعظم بنتے ہی شہباز شریف نے اپنا پہلا پتا کھیلا اور اعلان کیا کہ پارلیمان کی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا رہا ہوں کہ اس خط کے بارے میں بات کریں گے. اس میں سروسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا جائے گا. میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی. سروسز چیفز اس سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس خط کو دیکھ چکے تھے اور اس ملاقات کے منٹس موجود ہیں اور اعلامیہ بھی. کابینہ کا اعلامیہ اور منٹس بھی موجود ہیں. ایسے میں شہباز شریف صاحب یہ سب دوبارہ کر کے کیا ایک اور اعلامیہ جاری کروا کے پہلے والے اعلامیہ کو رد کرنا چاہ رہے ہیں اور فوجی قیادت کی سبکی کروانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے موقف سے ہٹ گئے جو کہ این ایس سی میٹنگ کے بعد اعلامیے میں تھا؟ صاف ظاہر ہے کہ فوجی قیادت کا پہلا بیان تبدیل کروایا جائے گا اور عوام اور فوجی قیادت کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. آپریشن ریجیم چینج کا شکار ایک اور ملک کا حال بھی سامنے آ گیا. سری لنکا نے بھی روس کے خلاف قرارداد میں ووٹ نہیں دیا تھا. وہاں بھی اتحادی ساتھ چھوڑ گئے. وہاں بھی اسی طرح کا ایک طوفان آیا. اب شہباز شریف پتا پھینک چکے. سروسز چیفز کے پہلے بیان کو بدلنے کے لیے شاید کوشش کی جائے گی ایک اور سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ کے ذریعے، جبکہ عوام پہلے ہی سوال کر رہی ہے کہ وہ چلاتا رہا کہ سازش ہو رہی ہے اور کوئی ادارہ مدد کو نہیں آیا. سیکیورٹی ادارے کھڑے منہ دیکھتے رہے. عدلیہ راتوں کو عدالتیں لگاتی رہی اور عمران خان ان سب کو ایکسپوز کر کے اپنی ڈائری اٹھا کر گھر چلا گیا.